Sada sam dobio kompletnu opremu za dom koju mi je država dala. Kao i u drugim zatvorima, svo prljavo rublje mijenjalo se sa novim. I u Kumli je bio dio stvari na dnevnom redu. Svi su bili prisiljeni raditi. Nekoliko zatvorenika radili su u praonici, a ostale su smjestili u metalnu industriju. Kad sam kroz tunel hodao, prisilno sam morao ponavljati prijemni broj koji mi je pri upisu bio dodijeljen. Ponekad sam stao i čuo ljudski izobličeni glas koji mi je govorio na razglasu. Pogledao sam na gore i vidio crveno svjetlo jer me neko iz kontrolne sobe pratio cijelim putem. Hodniku nije bilo kraja, a ja sam sve više stao i gledao po zidovima lijepe motive slika kao dio moje zabave. Neko je od zatvorenika naslikao pljačku banke da je izgledalo kao stvarno. Na kraju hodnika sam ugledao križanje i čuo još jedan muški glas koji mi je govorio: Idi lijevo. Otvorila su se još jedna vrata i rečeno mi je okrenuti se da idem u drugom smjeru. Na kraju sam se popeo u stepenice koje su me dovele do samoga paviljona. Još jedan novi glas se čuo i netko je rekao: Idi još na gore. Otkrio sam zaključana staklena vrata, pa sam i ovaj put morao ponoviti broj koji mi je bio dodijeljen. Umorio sam se ići hodajući, ali ukočenost mojega tijela je donekle popustila. Nedostajalo mi je susret sa ljudima jer sam gotovo godinu dana bio zatvoren u maloj prostoriji i samo imao čuvare sa kojima sam mogao razgovarati. Sada prvi put nakon dugog vremena očekivao sam vidjeti nove ljude koji su odvojeno živjeli u novom svijetu. Ušao sam kroz staklena vrata i čuo glasne glasove kako su vikali iz svih mogućih smjerova. Buka me uplašila, a iznutra je sve izgledalo kao nekakav psihijatrijski odjel pun ljudi koji su vrištili. Bio sam otkrit i mnogo čudnih oči buljile su u mene. Htjeli su vidjeti tko je to došao. Stao sam van vrata lijevo pored jednog prozora staklene sobe i vidio čovjeka kako je sjedio u uniformi. To je bio zatvorski čuvar, potpuno povučen od zatvorenika i igrao se sa prstima. Naviknuo se da vidi nove ljude. Paviljon se nalazio u prizemlju, a sama zgrada je bila podijeljena na trokut. Odjeli su bili zaključani, a na odjelu niže razine bilo je 20-ak zatvorenika. Niko na tome odjelu nije smio sresti druge u zgradi. Dok sam na ulazu kraj stražarnice stajao, isti stražar je izašao mi u susret. Otpratio me do ćelije i pokazao gdje ću biti, pa je otišao. Istovario sam sve što sam imao u vreći i izašao upoznati se sa odjelom. Sada prvi put susreo sam zatvorenike koji su počinili teške i brutalne zločine. Bio sam prisiljen brzo se upoznati, planirati i organizirati daljnji život koji me čekao. Ništa nije bilo nalik nekadašnjem zatvoru i životima ljudi koje sam prije sreo. Kao novi zatvorenik odmah sam probudio znatiželju mnogi. Sad sam upoznao ozbiljne kriminalce i morao poštivati potpuno sve. U tom novom svijetu bilo je zatvorenika koji su se posvetili raditi za naše interese. Bila je to neka vrsta sindikata i vijeće sviju nas. Članovi vijeća posebno su bili odabrani sa nekoliko predstavnika. Pobrinuli su se za sviju nas. Dan, dva nakon moga dolaska došlo je 2 člana vijeća i pitali za koje djelo sam bio osuđen. Shvatio sam da neki zločini nisu bili prihvaćeni u Kumli. Obično su zatražili da novi posjetilac pokaže papir sa presudom, a sa menom su se zadovoljili da sa riječima objasnim sadržaj moje presude. Stekao sam dojam da su svi već znali za kakvo kazneno djelo sam bio osuđen. Zanimalo ih je i da li sam nekoga izdao i da li sam na taj način imao čisto brašno u vreći. Popričali smo malo pa su otišli. Jedan dio kriminalaca već pri dolasku su otkrili da su došli na pogrešno mjesto, pa su prisilno i brzo zatražili premještaj. Ljudi koje sam sada prvi put upoznao dolazili su sa raznih strana svijeta. Te godine dogodilo se nešto strašno. Švedski premijer je bio ubijen, pa su svakodnevno dolazili policajci i ispitivali zatvorenike. Ispitivali su teške kriminalce koji su se kretali krugovima gdje su se događala ubojstva da su bili osumnjičeni. Mnogi su bili iz Štokholma, ali je bilo i oni koji su dolazili iz drugih zemlji. Neki su živjeli u inozemstvu i samo dolazili raditi zločine. Većina zatvorenika bila je porijeklom iz drugih zemalja, ali su živjeli u Švedskoj dugo.
Sreo sam i one koji su govorili moj materinji jezik. Godinu dana kasnije sreo sam jedan dio moga naroda koji su bili uhvaćeni na putu za Hrvatsku jer se rat spremao. To su bili vjernici na putu da brane Hrvatsku. Ubrzo sam otkrio da je među nama svima bilo i zatvorenika koji sam samo video u nekim večernjim novinama. Iza zida vladala su vlastita pravila. Shvatio sam da je najbolje bilo pokriti uši i da ništa ne vidim ili čujem nego samoga sebe. Kad su izbili nemiri, sve su nas zatvorili u ćelije. Štrajk je brzo počeo i nijedan zatvorenik nije otišao na posao. Kad se nešto dogodilo, svi su stali jedan uz drugog. Predstavnici sindikata pobrinuli su se da nijedan zatvorenik ne ode na svoje radno mjesto. Zatvorenici koji se nisu pokoravali pravilima ustanove ostali su zaključani u ćelijama ostatak dana. To je bila kazna, ali i ukinuti izlazi koje su dio zatvorenika dobivali nakon trećine odslužene kazne. Zatvorenici koji su željeli zadržati pravo na redoviti dopust morali su prisilno zatražiti premještaj na bolnički odjel. Na taj način smo svi mi pokazali suosjećanje jedni sa drugima. U Kumli je bilo mnogi koji nikad nisu izašli na slobodu. Mnogi su služili doživotne kazne. Kriminalna služba ih je smatrala kriminalnim povratnicima i opasnima. Već kad su došli, bilo im je dodijeljeno paragraf 14 koji im je spriječio izlaz na godišnji odmor. Morali su odslužiti cijelu kaznu i nikad nisu bili pušteni prije dana slobode. Kad se neka pobuna dogodila, ništa nisu imali izgubiti. I ja sam jednom zatražio da me prebace na bolnički odjel. Učinio sam to sa namjerom pokazati suosjećanje sa ostalim zatvorenicima, ali i da zadržim pravo na godišnji odmor. Na bolničkom odjelu našao sam se u svijetu pun bolesnih ljudi. Sve me uplašilo kad sam vidio da su zaraženi bolesnici dijelili malu egzistenciju hrane jedni sa drugima. I u bolnici smo imali mali hladnjak u kojem su zatvorenici držali nešto jednostavno za jesti. Neki teško zaraženi od side nisu se brinuli ili uzimali u obzir bilo koga jer su i sami bili zaraženi. Soni kojega sam prvog upoznao bio je sa Kosova. Išao je naokolo i sređivao stvari koje neko kao nov u zatvoru trebao. Obično novim zatvorenicima nedostajao televizor, pa je Soni brzo nabavio jedan i jeftino. Ponekad je dolazio pun karizme prodat nešto. Kad je plaća 2 tjedna kasnije stigla, Soni se pojavio da naplati dug. Služio je dugu kaznu jer je ubio ženu, ali ga taj njegov zločin nije previše zabrinjavao. Mnogi su počinili slične zločine. Otkrio sam da su neki dobro raspolagali sa novcem. Obično je dio njih zajedno sjedilo i uživali jest nešto što su kupili. Zatvor je imao jedan mali kiosk koji je 2 večeri tjedno bio otvoren. I ja sam kupovao nešto, a dio bogatih kupovali su u kesama. Bilo je mnogo ovisnika droge, pa su se nešto više trudili zaraditi na poslu. Ja nisam posjedovao ništa, samo to što sam zaradio, ali sam uvijek bio ponuđen pridružiti se tim svečanim objedima. Navečer su jedni te isti zatvorenici organizirali dodatne obroke. Ja sam se svidio svima od samoga početka, pa sam bio pozvan sjediti sa njima. Držili smo jedan sa drugim, iako je neki novi zatvorenik učinio nešto, mi stari zatvorenici smo odlučivali. Jednom se dogodilo nešto čudno. Jedan zatvorenik stranog porijekla započeo je kaznu. 4 stara zatvorenika sjedili su i kartali, a on je prišao i dosađivao jednom mališanu. Svi su ga na odjelu opominjali prestat, a on je nastavio. I ja sam branio svog suzatvorenika. Nastala je svađa i stražari su odjednom upali na odjel. Odveli su nas obodvoje, izolirali i zatvorili svakoga na svoju stranu. Nekoliko dana kasnije bilo mi je dopušteno vratiti se na redovni odjel, ali čovjek sa kojime sam se posvađao poslali su u drugi zatvor. Kad sam se vratio, saznao sam da su zatvorenici štrajkali da me vrate. Osjetio sam ljudsku ljubav, ali i vrijednost kao čovjek. Obično navečer u 6 otključavala su se vrata našega odjela i svi smo bili pušteni na dvorište. Dio nas je šetalo u kruga, zatvorenici u drugoj zgradi u takozvanim odjelima H1 i H2 nikada nisu bili pušteni među nas. Na jednom od tih odjela bio je jedan naš veliki Hrvat, poznati borac, koji je kasnije bio ubijen u svojoj domovini. Ljudi u H1 i H2 imali su svoja mjesta i dodatno su bili čuvani.
Uz našu zgradu, pored škole bio je i jedan mali bazen. Malom broju zatvorenika bilo je dopušteno pohađanje osnovne škole. Kejo je dobio samo je učio pola dana, a ostatak vremena morao je prisiljeno raditi u našoj zajedničkoj metalnoj industriji. Zatvorski stražari su obilazili i brojali zatvorenike nekoliko puta dnevno. Već ujutro kad smo izašli sa odjela, na putu da radimo, stražar je stajao na vratima sa mom kuticom u ruci i sve nas je prebrojavao. U 4 poslije podne je prošao radni dan, a isti čovjek stajao je na izlazu i ponovno nas brojao. Već pri dolasku da započnem kaznu, prijavio sam se čitati. Obrada moje molbe trajala je tjednima. Na kraju su mi dali učiti, ali samo pola dana. Jednom mjesečno dolazili su neki stari prijašnji suci i odvjetniki. Imali su vlastitu prostoriju u kojoj su sjedili. To je bio takozvan kolegijum. Sve su nas ispitivali kakve planove smo imali u slučaju da bi nam odobrili dopust. Malo dalje od škole bio je još jedan odjel takozvan prolazni. Neki zatvorenici su tamo stigli prije što su nastavili put na drugo mjesto. Zatvorenici na redovnim odjelima nikad nisu smjeli doći u kontakt sa nijednim od njih. Svakoga jutra u 6 budili su nas i doručak je započeo. 45 minuta kasnije bilo je vrijeme za posao. Jedan dio zatvorenika odbijalo je raditi pa su ostali zatvoreni u ćelije. Danas se pitam da li je to ljudski, da neko ne odluči sam da li želi raditi ili ne. Planirati budućnost u tako strogom zatvoru nije ni za jednog zatvorenika bio lak zadatak. Rijetko je neko imao volje ili ambicije promijeniti život. Ako je netko imao ili želio od kazne pozitivno napraviti nešto, drugi zatvorenici su ga sprečivali. Zatvorenici koji su izgubili potpuno pozitivan pogled na život kritički su pratili živote svih tih. Dio od njih se pitao zašto je neko došao u Kumnu čitati, a to nije radio na slobodi. Kao novi zatvorenik sa voljom da dobije nešto pozitivno od kazne, obično se morao igrati oko svega. Dio zatvorenika koji su odlazili na radna mjesta nisu se previše umarali jer plaća za 2 tjedna i onako nije bila dovoljna. Među svima bilo je i oni koji su radili puno, kako bi dostigli određeni standard. Zaradili su nešto uz redovnu plaću. Obično su to bili siromašni koji su skupljali višak novčića da kupe duhan ili drogu. Niko se nije bunio o tome jer oni koji su gledali njihovu sudbinu zarađivali su svoj dio. Kad sam ja malo više radio da zaradim nešto, pitao me neko jesam došao u zatvor da budem bogat. A onda sam se suzdržao jer sam bio prisiljan držati živce pod kontrolom. Kad je radni dan završio samo sat nakon toga došla je večera. Ponekad je bilo dosta hrane za sve, ali je i bilo dana kada se trebalo doći i stati prvi u red. Neki zatvorenici su se drogirali pa je upravo tih dana ostajalo hrane. Kad je većina zatvorenika pojela, u vagonu je imalo još hrane, ali vagon se već otkotrljao iz odjela. Poslije večernjeg obroka sve su nas pustili na dvorište, a onda se moralo iskoristiti ta 2 sata da sa pogledom u osvjetljeno nebo ugledaš sunce koje je već nestalo. I ja sam izlazio, ali je bilo i hladnih dana kad sam ostao unutra. Kod izlaznih vrata stajao je zatvorski čuvar i sa kuticom u ruci brojao nas sve. Nedaleko od njega ispod jedne police visjele su zelene zimske jakne koje smo smjeli posuditi u slučaju da je bilo hladno. Dvorište je bilo veliko, sa širokim nogometnim igralištem i tamo smo hodali u krug. Dok smo išli, promatrali su nas stražari. 2 sata kasnije sve su nas prebrojavali i bili smo pozvani unutra. Navečer u 8 sve su nas zaključali u ćelije. Obično tad počneš razmišljati o životu. Meni se Anders često vrtio u mislima da nisam mogao spavati. Kad sam bio zatvoren, pomislio sam, gdje je? A onda, moj Anders, misliš li na mene? Ponekad su mi se misli vrtjele oko sasvim drugih stvari kao, što me čekalo kad izađem. Razmišljao sam da li ću u budućnosti moći promijeniti nešto. Obrazovanje kojega sam započeo bilo mi je najvažnije. I kućanstvo kojega sam posjedovao me zbunjavalo i pitao sam se da li imam od svega toga nešto, što sam imao. Kad su se u meni sve te moje misli skupile kao kamen, pokušao sam misliti na nešto drugo.
Povremeno je i ono malo moga optimizma nestalo u meni i kojeg sam imao, da sam bio ogorčen na društvo koje mi nije dalo život koji mi je bio obećan. Došla je i samokritika oko svoj toj zbrki moga života, pa sam htio sve prestrukturirati u nešto bolje. Ponekad sam mislio, jel sam propustio nešto da nisam uspio stvoriti bolji život? Sve više sam se pitao dio stvari sa nadom da ću ipak nešto smisliti. Na kraju sam vidio ispred mene pravi put i pomislio, možda je ipak dobro da se obrazujem, samo tako si mogu olakšati ostatak života. Kako je vrijeme prolazilo, sve više je tih mojih misli izlazilo na vidjelo i pokušavale su me navesti na nešto razumno. Bilo je i dana kada sam sumnjao u sve. Dani su prolazili, a ja sam sve više vidio da država je svojim autoritetom i svojim poticajima postavljala je prepreke da nijedan zatvorenik nije mogao ići svojim putem. Shvatio sam da što više sam otkrivao plan za budućnost, sve više sam nailazio na prepreke. Na kraju nisam dao nikome znati što mi se motalo u glavi. Nisu mi smetali zatvorenici, smetala mi je država koja me svojom zločinačnom politikom zbunjavala. Stavila je jasnu granicu da nijedan od nas nije mogao doći do kraja svoga plana. Za svakoga od nas je sve bilo isplanirano, da je bilo nemoguće doći na planirano mjesto. Obećavalo se zatvorenicima stvari koje su se kasnije pokazale uopće neistinite. Kad je neko podnio molbu, odluka je već bila odbijena. Upravo to je dijelilo sve u nama, da su ljudi bili ljuti. Sve sam se više pitao, tko želi da bivši kriminalac postane izvršni direktor ili možda profesor u budućnosti? Kad sam krenuo učiti osnovnu školu, namjeravao sam bolje moći pisati. Shvatio sam da najvažnije je bilo usavršiti jezik, kako bi se mogao žaliti na odluke vlasti. Upravo to mi je bilo najteže. Vlasti koje su primale moja pisma često su pogrešno tumačile sadržaj. Dok sam služio 5-godišnju kaznu, pisao sam puno. Pisao sam navečer kada su vrata moje ćelije bila zatvorena i kad smo svi bili zaključani. Netko mi je rekao da je u Hallesbergu postojao izdavač knjiga imenom Timo Nakole, pa sam odlučio ga nazvati. Prvo sam morao podnijeti zahtjev za telefoniranje. Da bi ga mogao nazvati, morao sam proširiti popis brojeva na mojoj telefonskoj listi, izvan 2 ona koja sam imao. Svi smo imali samo 2 broja koristiti. Malo sam čekao i kad mi je bilo dopušteno, odmah sam ga kontaktirao. Već od samog početka našeg razgovora djelovao je simpatično. Dobro smo se slagali i rekao je da mu pošaljem dio onoga što sam napisao. Razgovor sa njime me ohrabrio, pa me to navelo nastaviti pisati svoju životnu priču. Svaki dan sam pisao puno i sve više. Prvo sam pisao pjesme i neke od njih sam poslao raznim novinama. Prvo sam kontaktirao novine SDR-telje i jedna od mojih pjesama je bila objavljena. Jednom sam našao na oglasnoj ploči da je zatvorenicima bilo ponuđeno sudjelovati na svjetskom natjecanju poezije u Rimu. Obećano je da Kejo se kvalificirao, imao je priliku biti u jednoj knjigi. Ja sam poslao jednu od mojih pjesama, ali odgovor nisam dobio. Jedan dan kad je pošta stigla, primio sam pismo iz Rima. U pismu je pisalo: želimo vas obavijestiti da niste ušli među prvih 10. Kasnije, pred kraju moje kazne, stupio sam u kontakt sa novinama Barometar i došli su mi u posjetu. Došao je dan intervjua, a neke od mojih pjesama su objavili. Otkrio sam da je većina od toga što su napisali bilo o mom životu, a i o životu iza rešetaka. Pisanje me sve više privlačilo, pa sam nastavio pisati. Čak i škola sa jednostavnom nastavom išla mi je dobro. Ponekad su dolazili specijalni učitelji jer je nedostajalo ovlaštenih, pa nam je to omogućilo nastaviti studije. Predmet sa kojime sam najviše provodio vreme i kojeg sam volio bio je predmet društvene znanosti. Želio sam dan kad izađem lakše se snaći u našem društvu. Na kraju sam bio zadovoljan sa ocjenom, pa me i to ohrabrilo nastaviti se boriti. Prošla je godina dana u Kumli, a ja sam završio osnovnu školu. Sada sam htio studirati srednju školu. Da nastavim, bio sam prisiljen promijeniti zatvor sa boljim mogućnostima školovanja. Podneo sam molbu za preseljenje jer sam odslužio godinu kazne. 1/3 odslužene kazne omogućila mi podnet zahtjev selidbe.
Htio sam se preseliti i nastaviti učiti, ali da i budem u boljem okruženju. Engleski jezik mi je bilo najteže učiti. Na kraju je došlo vrijeme nastaviti učiti 4 obavezna predmeta gimnazije. Neko mi je rekao da u zatvoru Hall se moglo studirati gimnazija. Saznao sam i da je u Hallu bilo više ambicioznih zatvorenika. Čuo sam da je većina zatvorenika bilo mirni i da je zatvor bio bolji. O Hallu nisam znao ništa nego da je bio jednako strogi i udaljen 20 km van Stokholma. Bio je u jednom zaljevu, a putovanje je uzelo sat vremena. Sa diplomom osnovne škole bio sam odlučan nastaviti i koristiti sve vrijeme kako bi započeo na fakultetu. Godina je prošla, a ja sam bio na putu u Hall. Prvo je vijeće zatvorenika moralo dati svoju odluku. Dugo sam čekao, a čekanje je stvorilo u meni tjeskobu. A onda sam mislio na Andersa i što se događalo oko njegovog života. Što više sam razmišljao, sve mi je više nedostajao. Sada sam pomislio, došlo je vrijeme da ga sretnem. Htio sam znati što su socijalne vlasti planirale u budućnosti. Moje misli o njemu su me sve više tjerale u kut. Na kraju sam uspio se malo mentalno ojačati pa sam nazvao socijalnu službu u mome gradu. Unatoč svim mojim pesimističnim mislima, ipak sam se nadao da će mi dopustiti ga vidjet. Već kad sam nazvao, javila se jedna žena. O to malo što mi je rekla shvatio sam da je bila izuzetno odgovorna i imala dobar uvid života kojega sam živio. I njeno ime i glas bili su mi poznati. Malo smo razgovarali, a ja sam brzo shvatio da razgovaram sa Kitovom bivšom djevojkom. Kad sam započeo pučku školu Kronoberg, a Kito me posjećivao, njih dvoje su se upoznali. Eivor je živila sama sa sinom, a on je bio moj školski kolega. Često ga je posjećivala. Sada kad sam je nazvao, nadao sam se dobiti njenu pomoć. A onda sam pomislio na svađu između nje i Kita i da nisam posredovao kad me zamolila. Odjednom sam se zabrinuo i shvatio da su moje šanse od nje dobiti pomoć bile ravne nuli. Eivor, koju je Kito upoznao i sa kojom se nastavio družiti, bila je visok socijalni radnik. Bila je zaljubljena u Kita. Brinula se za njega i davala mu novac. Bilo je dana kad mu je napisala papir da bez novca kupi hranu. Sa svojom pozicijom imala je mogućnost učiniti sve. Što dulje su njih dvoje bili zajedno, Kito je postajao sve bogatiji. I Kitova prethodna zloupotreba alkohola postajala je sve veća, jer su oboje pajlaj. Noću kada je Kito bio na svojoj kriminalnoj turneji, Eivor mu je davala svoj auto. U večernjim satima kad su pajlaj, dolazilo je do svađe između njih. Ponekad je Kito bio uhvaćen od policije, a Eivor mu je dolazila u posjetu. U policijskoj postaji sve se više proširilo o njihovoj čvrstoj vezi. Čuvari pritvora su se pitali što je jedna tako obrazovana žena imala zajedničko sa jednim kriminalcem. Sad kad sam je nazvao, osjetio sam da nisam razgovarao sa istom osobom. Bio sam zabrinut oko svoje sudbine, sa mojom ovisnost u njezinim rukama. Govorila je pažljivo, pa sam odmah nešto čudno osjetio. Način njenog ponašanja nije bio nalik njoj. Bila je oprezna sa to malo što je govorila. Stav prema meni nije bio isti. I najviše me slušala. Na kraju je rekla: